नमस्कार बंधुरा फिरे एलाम एकटी नतून भिडियो निये। सीमेंट दिए स्वाधीनता संग्रामी फुलो जानू स्टैचू किभाबे बानाबो सेटा देखाबो। आजकेर भिडियोते फुलो जानू स्टैचूर सम्पूर्ण राउंड बेंडिंग डिटेल्से देखानोर चेष्टा करेछि। आशा करी भिडियोटी आपनादेर भालो लागबे, ता भिडियोटी स्किप ना करे पुरोटा देखुन। ताहले चलुन भिडियो शुरू करी। आजकेर भिडियो एखानेई शेष करछि। देखा होबे नेक्स्ट भिडियोते। भिडियोटी केमन लागलो कमेंट बक्से अवश्यई कमेंट करे जानाबेन এবং যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটিতে প্রেস করুন যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছয়। সবাই ভালো থাকুন, টাটা।